بحال عندنا الجليكاغون شنو عندنا هنايا une autre hormone qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, elle est sécrétée par la glande qui est فوق le rein. الكلاوي دابا فوق من الكلاوي كاين واحد لا glande صغيره تنسميوها surrénal فوق لو rein surrénal sécrétine. هاد l'adrénaline تتسكريتا في لو سون في لو طون اللي يكون ان ستريس يكون الانسان تحت واحد ضغط معين تكون ضغط معين تتسكريتا الخوف باغ اكزومبل اذا كان عنده الخوف واحد الخوف اللي كبير تتسكريتا l'adrénaline. Donc l'effet de l'adrénaline sur la dégradation du glucose hépatique des cellules de foie isolées sont mis en présence de différentes concentrations on mesure la production de glucose à partir de glucose. Donc une fois la concentration on constate qu'il y a augmentation de la libération de glucose. فوقاش ما تزاد عندنا لا كونسونطراسيون d'adrénaline dans le sang تتزاد عندنا لا ليبيراسيون ديال الجليكوز ça veut dire تتزاد عندنا لا كونسونطراسيون ديال الجليكوز في لو سون. علاش؟ لان هذه تستكريتا في واحد الحاله اللي الانسان تيكون محتاج لو سكر محتاج الجليكوز تيكون خايف بغا يهرب ولا شي حاجه ça veut dire le corps il se prépare pour واحد التفيز ليها تجي فجأة. دونك إلا تسنينا البنكريا باش يطلق لنا الجليكاغون باش تدي سافا دوموندي. دونك اون فا باسي ديريكتومون ما ندوزش من البنكريا عادي يعطي الامر لو فوا عاد لو فوا اكزيكوتي تجي l'adrénaline directement il va agir sur le foie il va libérer le foie il va libérer le glucose. C'est comme l'effet ديال les glycagons mais il est très rapide. Dans le cas de le stress ou bien une préparation, c'est une anticipation استباقية. بحال دابا عندك بغيتي دير الرياضة جيست تفكر فيها l'adrénaline تلقى تصنع وهي تتوجد لك واحد 10 دقائق ملي تبدا تجري تنتفهم اللي غتحتاج l'adrénaline هي اللي غتوجدو من بعد تيولي le foie هو اللي تيلعب الدور ديالو مع لي ميسكل اي لي اورغان. دونك هذه سي اون ادابتاسيون ندخلوها في لادابتاسيون تكيف لواحد الوضعيه. دونك يمكن داك لي زيفي سينيرجي ça veut dire كونترير وحده غتخدم بشكل وحده غتخدم بشكل اخر. غنشوفهم بجوج. هنا عندنا لا غليسيمي une glycémique الأحمر la quantité d'insuline لأن الانسولين الدور ديالها أنها تهبط لا غليسيمي. une fois la glycémie diminue la quantité d'insuline diminue. صافي هنايا عندنا الجليكاغون la glycémie augmente, il est comme en rouge. Normalement, le glycagon يهبط. لأن شكون اللي خصو يطلع في هذه الحالة؟ نبغي ندير لها كورتيلين ندير لها هكذا بحال قبيله تجي هنايا. ندير لها كورتيلين. la courbe d'insuline. Donc, une fois la glycémie augmente, on va constater que le glycagon a continué à diminuer. Donc, les deux hormones, ils fonctionnent. Donc, pour l'insuline, il y a une augmentation parallèle à celle de la glycémie, mais pour les glycagons, il y a une augmentation qui est contraire à la glycémie. إذا كانت la glycémie augmente, le glycagon diminue. Si la glycémie diminue, le glycagon il va augmenter. Donc هنا تيكون c'est contraire. Le glycagon c'est contraire. بالنسبة l'insuline elle est parallèle. Elle augmente en même temps.
إلا كانت لا glycémie diminue حتى هي elle diminue. إلا elle augmente, elle va augmenter. Donc شنو نقولوا بالنسبة للeffet ديال les deux hormones. Donc pour l'insuline toujours est souvent cité parmi les listes des produits dopants. Dopants, ça faut les produits dopants. الكلمة تعرفوها؟ les produits de dopage. ها؟ الكلمة سمعتوها؟ Donc les athlètes derrière des produits باش la performance ديالهم تزاد. Donc parmi les produits تيستعملوا c'est l'insuline. C'est l'insuline. L'insuline تعطي la masse musculaire. اللي بغى يربي la masse musculaire c'est injecter de l'insuline. Donc ce contrôle de médecin normalement. Mais par exemple un athlète, un sportif اللي كان عنده الرغبه ديالو باش تكون عنده une masse musculaire, donc il va injecter de l'insuline. هادشي تنسميوها dans la liste des produits dopants داخله في الدوباج. L'usage courant en effet il disparaît du sang au bout de quelques واخا الا استعملها الانسان ما تبقاش في الدم واخا نجي نديروا له كونترول ما غنلقاوهاش عنده بحال ما تيدوبيش. Ce qui rend son utilisation quasi indétectable. On ne peut pas la détecter. Le dopage à l'insuline est utilisé afin d'obtenir un effet anabolisant. Ça veut dire qu'il y a comme catabolisme, comme anabolisme. Anabolisme, il y a le bina, ou le catabolisme, ou le hedm. Donc, le bina, il y a le jism. Donc, il y a la masse. Mais aussi afin d'améliorer l'endurance, sabr. Donc, les athlètes qui des sports d'endurance, donc ils vont utiliser comme substance de dopage. Et pour la récupération à l'effort, تنعطيو الانسولين باش يتحيد منه العيا ويمكن له غدا يدير عاوتاني مجهود كبير. هادشي علاش تنسموها dopage. L'insuline ayant une propriété de permettre la mise en réserve dans les tissus du sucre circulant dans le sang, elle permet l'accélération de la vitesse de récupération après l'effort musculaire, mais normalement, en favorisant l'entrée des constituants dans les cellules. Son utilisation dans le cadre le plus